संभाली पारुनी माँ बहुत जंत्रणा होउछि मते गर्भ जंत्रणा मते भारी अछि माँ मैं पारिबिनी माँ की कष्ट आलो माँ तोर कौन हेछि एमिति नई नई चालुछु काई कि रे माँ कौन हेछि तोर ओहो मो बधुमातार प्रसव जंत्रणा भारी आछि सेइति पई नई नई की चालुथिला बधे ओहो काई रे माँ धीरे करी अंटे की टिक बो आलो मानु आलो कटा को एमिति टिक कष्ट हुए सेई कष्टटा जदी सही न पारिबो ताहले तू केमिति प्रसव करि पारिबो काई माँ अंटे की टिक बो अरे अंटे की टिक बो धन्ना और सुन्ना ओहो कांद नहीं मोर नाती मोर पिला हाथी मोर झिकरा गाती कांद नहीं रे मोर गोसिया मोर धन मोर सुन्नू मोर मन्नू मोर रूपू मोर हगरू मोर मुत्रु कांद नहीं रे मोर सुन्ना कांद नहीं मोर धन कांद नहीं ओहो काई की कांदुचु ओहो देखिबो ये नर संसार आउ तू काई केते कांदुचु रे कांद नहीं रे मोर धन कांद नहीं मोर सुन्ना देखो तो मोर पेटू भीम परा का देखुची कांद नहीं मोर धन ओहो तांगदो नादुंग तांगदो नादुंग तांगदो नादुंग तुंगधांग तांगदो नादुंग तांगदो नादुंग तांगदो नादुंग तुंगधांग ओहो हो मोर नाती पिला हो तोर मां नइले बोले चुली पाटी ने सो ओहो हो मोर धन पिला हो बाबू बीमा तोरा पीला हेला रे परिवार के कान रे और कुड़ारी गोट कान तोर पीला नाभि काटरी रे
বাপ্পা আচারে काय ते कांदे तुले चुप कामचा कुडे एते नाचण पुरा पिला हेला ओ सती पाए तो पानी पाए कोई पी ले बाबू ए जान दे पानी आड़ दे ओ से कुड़ा टाणलू कि नाय रे बाबू बीमो अरे मां कुड़ारी कोण करता तू तर नाभी काटवी रे कुड़ारी सत्ता नाभी काटव हो कुड़ारी सवरे नाभी काटे ती काती गोटे आड़ दे काती रे केथरे तू केरे 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 कुड़ारी रे गोटे माटी काटू ओ कुड़ारी रे गोटे माटी पानी आड़ दे पानी का दे दे और ता नाभी काटी दे बोलो करके मालिश कर दबू हो हेला रे पानी का दे दे पानी का दे तो पानी तो आड़ दे छी आ का दे दे ना बोलो की का दे हो हेला रे काने पसिगला कोन सती का से हो बोलो की देखी की का दे काहे के से ahoy रे बोध माता के टिके समाज जाई करी मु तो पिलार को पानी गादाई देबी तापर सरिष तेल संगे मालिश कर देबी हैं जा बोध माता बागरे टिके बसी की ताको टिके देखा देखी कर जा कांदा नाही ना ते पिलार तुई नाही बसुक सुगा कांदा नाही ना ते पिलार तुई नाही बसुक सुगा केना करी जन्मी त्याला नाती एटकी भूसुगा केना करी जन्मी त्याला नाती एटकी भूसुगा पुनी जन पड़ा मोह पड़ा पुनी जन पड़ा मोह पड़ा बड़े निकटे गा छगा 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 कांद नाही ना ते पिलार तुई नाही सुख सुगा कांद नाही ना ते पिलार तुई नाही सुख सुगा केना करी जन्मी त्याला नाती एटकी भूसुगा केना करी जन्मी त्याला नाती एटकी भूसुगा आहा केना करी जन्मी त्याला नाती एटकी भूसुगा
নিমান করিন পাছি দেবী ধন নবীনার দেবী কাটি ঘর বনস্তরে জনম খেদুরে দেহরে লাগিছি মাটি জঙ্গল ভিতরে জন্ম হয়েছি তো সেইপাই কেতে মাটি গড় গড়ে লাগি যাইছি রে ঘর বনস্তরে জনম খেদুরে দেহরে লাগিছি মাটি কাকর পানি কো বালিটি রে আনি কাকর পানি কো বালিটি রে আনি মুই করবি বুড়া উপকা 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 কান্দ নাই নাতি পিলারা তুই নাই বসুক সুগা কান্দ নাই নাতি পিলারা তুই নাই বসুক সুগা কেনা করি জন্মিতে নাতে নাতি এটিকি ভুসুগা কেনা করি জন্মিতে নাতে নাতি এটিকি ভুসুগা কেনা করি জন্মিতে নাতে নাতি এটিকি ভুসুগা सुन्ना मोर लुप्पा मोर नाती मोर पीला हाथी मोर झिगरा गाती कांद नहीं रे मोर धन कांद नहीं रे कळे धरी तते करी देबी गेल कने देबी सरिसी देल नाको गानो पिटी को सकीबी लगाई बासना तेल মা এ মা আরে বাসনা তেল সাঙ্গরে কেমিতি মালিশ করিবু গো সরিষ তেল সাঙ্গরে সেনা মালিশ করি দেবু বাসনা তেল বলি কହୁଛୁ যে ভুলি গলি রে সেতিপাই কাকি মা মা বলি কହୁଛୁ বুড়ি লোকটারে ভুলি গলি হেলা রে ভীম তু মতে বুড়ি লোকটাକୁ ভুলি গলে ভুলি যাই করি কই দেলি ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ যাব এতে বড় করিছি ততে ଆଉ মতে শিখাইବାକୁ আসিছি বস সেଠି বস না তো গানো পিটি को सकीबी लगाई बासना तेल करी देबी गल तर दुई गाल करी देबी गल तर दुई गाल नहीं हो तू भुंडुका 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 कांद नहीं नती पिलारा तुई नहीं बसुक सुगा कांद नहीं नती पिलारा तुई नहीं बसुक सुगा केना करी जन्मी देना ते नाती एटकी भूसुगा केना करी जन्मी देना ते नाती एटकी भूसुगा हां केना करी जन्मी देना ते नाती एटकी भूसुगा तोर पुआ मते लाद पकई देला रे बाबा भीम
ମୁଁ ବୁଢୀ ଲୋକଟା କେମିତି ଚଲାବୁଲା କରିବି ରେ ବାବା ଏ ମା ଏ ମା ଏ ମା ଏ ମା ଏ ମା ଏ ମା ମୋର ଡେବରି ଗୋଡର ବେରିଂ ଚାଲିଗଲା ରେ ବାବା ମୋର ବୁଝନି ଗୋଡଟା ଲଡଙ୍ଗ ଲଡଙ୍ଗ ଝୁଲୁଛି ରେ ଭୀମ ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ତ ଜାଣି ପାରିଲାନି ଆଉ ଲାତ ପକାଇ ଦେଲା ତ ପେଟେ ଯାକ ଯାକ ଲାତ ପକାଇ ଦେଲା ଆଉ ଏ ମା ଛୋଟିଆ ପିଲା ଜାଣି ପାରିଲାନି ତ ବାରି କଥା ହଉଛି କୋଉଠି କଥା ହଉଛି ମା ଆରେ ମାଲିଶ କରିଦେବ ଆରେ ମା ଛୋଟିଆ ପିଲା ଜାଣି ପାରିଲାନି ଲାତ ପକାଇ ଦେଲା ଓ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ ଗୋ ପତାଟା କମିଯିବ ତ ବତୁ ମାଲିଶ କରିଦେବ ହଁ ହଉ ହେଲା ଗୋ ହେଲା धीरे धीरे चल वो धीरे धीरे चल सीधा हो सीधा हो सीधा हो धीरे धीरे चल वो अरे मां आस्ते आस्ते हे जीव पताटा कमी जीव अरे तो व्यस्त हो काई तू धीरे चल बंकुली बाड़ी ने एला गो एला से जानी पाइला नाही तो आउला तो फुकाई देला आउ जोरे टिके जति ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ବଧୁମାତା ଆସିଲେ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ସେକିଦବ ତ ବତାଟା କମିଯିବ ଯା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯା ଗୋ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚାଲି ଯା ହଉ ରେ ବାପା ଭୀମ ମୋ ନାତି ଟୋକାଟାକୁ ଭଲ କରି ଆଣିବ ମୋ ଦୁଷ୍ଟ ନାତିଆକୁ ଭଲରେ ଆଣିବ ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି एमती दुष्ट काम करिबु नै बुझिलु हां देखिनु तो जदि केते कष्ट रे चली गला बुढ़ी लोक सेमती लात खाई देबु अरे बापू एमती दुष्ट काम करिबु नै बुझिलु अरे तू एटे बसी खेलुता बहुत दूर जंगल जीवनी अनेक बागवाल अछंती तते देखिले खाई जिवे आमे शीघ्र जाई शीघ्र आसीबु तू एटे बसी खेलु तू का सहित लागिबुनी अरे कुआडे जिबुनी एटे बसी खेलुता हां हाँ बापा कि तू शीघ्र जाइके शीघ्र फेरी आसीबो बहुत लेट करिबनी बापा शीघ्र शीघ्र फेरी आसीबो हरे धन किंतु का संगरे लागिबुनी शीघ्र जाइके हम शीघ्र फेरी आसीबो ताहले मैं आसुछु बापा तो एडी खेलथुबु चलो हिडंबिगी शीघ्र जाइके हम शीघ्र फेरी आसीबा
ହରେ ଧନ ତୁ ଏଇଠି ଖେଳୁଥିବୁ। ଓହୋ, ଆରେ ମା ବାପା ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବି। ଆରେ ନା ନା, ମୋ ପାଦର ଘୁଙ୍ଗୁର କେମିତି ବାଜୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ନାଚି ବୁଲିବି। ଏଇ ତ ଆରେ ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ ଗୋଟେ ମୋ ଆଡକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆସୁ, ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ମତେ ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବି। ଏଇ ତ ଆସୁଛି। যেতে দূরে জঙ্গল আছে এতে দূরে মতে তো পিটিরে চড়াইকি নাচি বুলাইবু আরে চাললু চল চল শোনা মাখ চল আরে শোনা গর্জন করছ কাইকি বে আরে চাললু বন পর্বত তলে সবা ঝরনা খেলে বন পর্বত তলে সবা ঝরনা খেলে সে সবা দেখি মন
संगे मु लड़ीबी अरे खेड़ीबी खेड़ीबी बन्य जंतु संगे मु खेड़ीबी बन्य जंतु संगे मु खेड़ीबी पूछो देखी नाची जाए मयूरा पाते घुंगूरा कोगिलीर कुहू ना धरे बहे समीरा पवन ताले ताले नाचिबी गो तुहरे पवन ताले ताले नाचिबी गो तुहरे ए गोटिया गाकु न डरिबी अरे गड़ीबी गड़ीबी बन्य जंतु संगे मु लड़ीबी खेड़ीबी खेड़ीबी बन्य जंतु संगे मु खेड़ीबी बन्य जंतु संगे मु खेड़ीबी घट गज चढ़िबा गो उपरे बुले बनरे चल सोबाघ अरे चलनु भीम गिरम देखी देखे दूरारे से करा करे भाई আছে तू पुत्र करू तू करे कृत्य भाई আছে तू पुत्र करू तू करे कृत्य हरिचु बाबा को तू सामान्य भावी अरे खेड़ीबी खेड़ीबी बन्य जंतु संगे मु खेड़ीबी अरे गड़ीबी गड़ीबी बन्य जंतु संगे मु लड़ीबी बन्य जंतु संगे मु लड़ीबी କହିଥିଲି ପରା ତତେ କାହା ସହିତ ଲାଗିବନି ଦେଖ ତ ସେ ବାଘ ଉପରେ ଚଢିକି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ନାଚିକି ସେ ପୁରା ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ସେ ମହାବଳୀ ବାଘ ତା ପିଠ ପରେ ପଡିବ ନା ନାଚିବି ତତେ କହିଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ରେ ଏତେ ବଡ ଚଟିଆ ପିଲା ଆରେ ତୁ ଏତେ ବଡ ମହାବଳ ବାଘ ସହିତ ତା ସହିତ ନାଚି ନାଚି ବୁଲିଛୁ କହିଥିଲି କାହା ସହିତ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ କାହିଁକି ତୋର ଯଦି କେତେ କଣ କରିଥିଲ ଆମେ କଣ ତୁମ ସହିତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ अरे ते दुष्ट
ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲୁଛି। ହଉ ହେଲା ବାପ, ଆଜିଠାରୁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି। ବୁଝିଲୁ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କାମ କରିବିନି। ସେ ଆସି ମତେ ମାରୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଣ କରି ସେ ବାଘଟାକୁ ହରେଇ ଦେଲି ବାପା, ହରେଇ ଦେଲି। ଖାଇଥିଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଉ ଆଜି ତୋର ବଡ ବାପା ସାନ କକା ତ ଜେଜେ ଏମାନେ ତତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ, ଲଜ୍ଜା କରିବୁନି। ତୋ ଜେଜେ ଆସିବ, ତୋ ବଡ ବାପା ଆସିବ, ତୋ କାକା ମାନେ ଆସିବେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ। ବୁଝିଲୁ? ହଉ ଏଇଟା ଏବେ ଆସିବେ, ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତୋ ଜେଜେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବୁଝିଲୁ? ହଉ ବାପା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଲେ ନମସ୍କାର କରିବି ବାପା। ହଉ ରେ ଧନ, ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆରେ ଚାଲ ଭାଇ ଭୀମ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଆ। ଆମେ ଏକ ଚକ୍ର ନଗରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯିବୁ। ବ୍ୟାସ ମୁନି ଆସି ଆମକୁ କହିଗଲେ, ବଧୁମାତା ତୁମ ପୁତ୍ର ଏଇ ହିଡମ୍ବକ ବନରେ ରାଜା କରେଇ ଦଉଛି। ପୁତ୍ର ସହିତ ସୁଖରେ ରୁହ। ଆମର ବନବାସ ଶେଷ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆସି ନେଇକି ଯିବୁ। ହିଡମ୍ବକ ବନର ରାଜା ଘଟୋତ୍କଚ ବୋଲି ଦେଉଅଛି ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଶାଢୀ। ଏଇ ନିଅ ଦେଉଅଛି ଶାଢୀ। बोलो श्री श्री खंडोखर महाराजांकर की। बोलो श्री श्री खंडोखर महाराजांकर की। बोलो श्री श्री खंडोखर महाराजांकर की। हाँ भाई माने ताहले चलो एथर जिबा आमे एका चक्र नगरକୁ। ज्येष्ठ देव स्वामी एवं देवर आपण माने जाउछंती जतेबेले आम माता पुत्र प्रति सदय रखिथिबो, केबे मध्ये हमकु भूली जीवनी तो। जदि भूली जीव ना ताहले आमे मां पुओ केमिति बंची रहइबु स्वामी, मां पुओ केमिति बंची रहइबु। आहा तुम कथा रहिला वनवास शेष परे आसी तुमको 12टा मंतु करी जीव। अरे पुत्र घटक सहित सुखरे रुह। आमे एका चक्र नगरे चल जाउछु। सेटार पांचाळ देश लाखमी दिबाकू। अरे व्यास मुनि आसी हमकु कोइ जाइछन्ती सेति जीवा हम लाखमी दिबा पाई। अरे भाई माने चलो एतर चल जीवा आमे एका चक्र नगरे। चलो समस्त ताहले मु दउछि तुमको विदाय स्वामी। शीघ्र कार्य समापन करी फेरी आसीबो हमरी कोळकू। बहु दिन विलंब करिवनी नाथ, बहु दिन विलंब करिवनी। कार्यटा समाप्त करी आसु तुमरी निकट। ताले आमे चल जाउछि हिडम दिकी।
তোতে ছাড়ি আমি কেমিতি রহিপারিবু শীঘ্র শীঘ্র ফেরি আসিবু অল্প দিন ভিতরে এথর চাল বাপ তো বাপা মানଙ୍କର ଫେରିବା କଥାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ରାଜ୍ୟରେ ତତେ ରାଜା କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଅସୁର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ବାକ୍ୟ ମାନିକି ଚଳିବେ ଏଥର ଚାଲ ରେ ଧନ ଯିବା ହଁ ମା ତେବେ ଚାଲ
ବଛର ହଟଇ ଶାଶ୍ୱତ ଶୁଣିଲେ ଦାନବ କବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାତ ନଗଣେ କାହାକୁ ହଟଇ ତୁତାନ୍ତ ଦଳ ପୃଥି ପଡ଼ି ପଦାଘାତ ଦଳ ପୃଥି ପଡ଼ି ପଦାଘାତ नवदुक्त कानो दिसती रखेछ प्रतिदिन सगणे कमन पिटा महिषी जड़िए खाए मनीषटा नलके 11,000 33 वर्षरे पाली गुटे घर 33 वर्षरे पाली गुटे घर अरे समूले कराई तांग वंशनाश पत्रसना बाबी संगतर खेनी कंबाइन ताले वनभूमि देश कंबाइन ताले वनभूमि देश महामंत्री बगुड़ा सेनापति राव का मुंडा का चक्र नगर समाचार कौन ठीक समय रवींद्र वर्षा करुचित आउ समस्त घरे धन जन सुवर्ण भरपूर रचित रोग व्याधि बाहर को धर्षण करिमित जदि किछि कार अनिष्ट हुए तेबे इंद्र जन को धना पठाई देबी रे धना पठाई देबी महाराज आपण एइना तो खाई सारिछ जने बणीकर पाली थिला आउ कोन भोग हलाड़ी जे एमिति आउट आउट हो जाउछ महाराज कोन भोग हलाड़ी जे एमिति आउट आउट हो जाउछ महाराज एई पाप कर्म छाड़ी की धर्म कार्य करने को चेष्टा करंतु महाराज चेष्टा करंतु मो से बाबा जी साजी पारिबे नाही मो खाइबे माछ मांस औ एस करिबे एस चलो शीघ्र से पेद शर्मा पंडा घर को से पेद शर्मा पंडा घर को जाई कि हमें आखट करी आसीबा बे तापरी पड़ी एक सगड़ बंडा पिटा एक सगड़ भात पिटा आउ बड़ हलदीटा तापर नर मनीष गोटे मो पाखक आनिक दऊ
ଭାଲୁକି ନଦୀ କଡ଼ରେ ଆଣିକି ଦଉବେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଓ ମହାରାଜ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମହାରାଜ ସେଇ ବେଦଶର୍ମା ପଣ୍ଡା ଘରକୁ। ଆମେ ଜଣେଇଦେବୁ, ସେ ଆଣିକି ଦବ ଭାଲୁକି ନଦୀ ନିକଟରେ। ତେବେ ଚାଲବେ, ବିଳମ୍ବନ କରିଯାଉଥିବା ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ସେଇ ବେଦଶର୍ମା ପଣ୍ଡା ଯଦି ନ ଆଣିଦବ ତାହେଲେ ତାର ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି ବେ। আরে এ ভানু, আজ কোন তুই স্কুল কো ଯିବୁନି? না ভাই, আজ পরা ମୋ জন্মদিন। এই জন্মদিନରେ কোন ମୁଁ স্কুল কি ଯିବି? ମୋ জন্মদিন কোন পালন হবনি কি ভাই? আরে ମୋ জন্মদিন আজ পরা। আরে ମୋ জন্মদিন কোন পালন করিবনি? এ ভଉଣୀ ভানু, হ্যালো, ଆମ ଘରେ ପରା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଆମ ଚୁଳି ଜଳୁଛି। ଆଉ କାହିଁରେ ତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବୁ? ନାଲୋ ଭଉଣୀ, ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ଅର୍ଥ କାହିଁ? ତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ବୋଉ ଆସୁଛି, ବୋଉ ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ପଖାଳ ମାଗି ଖାଇ ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ହଁ ବିଦ୍ୟା ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ଏଇନେ ବୋଉ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ମାଗି ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇବା। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା। ଆଲୋ ଏ ଭାନୁ, ଏମିତି କାହିଁକି ମୁକୁମଳିନ କରି ରହିଅଛ? କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ତମେ ଚୁପଚାପ ରହି ଯାଇଅଛ? କହ ଭାନୁ, ଆରେ କହ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ବୋଉ, ଆଜି ପରା ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। এই জন্মদিনের কোন মোর পালন হবনি? ভাই কହୁଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ସତରେ କଣ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବନି କି ମା? ଆଲୋ ଏ ଭାନୁ, ଆରେ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ କାହିଁ ରେ? ଦେଖୁଛୁ ପରା ତୋ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ। ଆରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିଲେ ଆମର ଚୁଳିଟା ଜଳୁଛି। ଆଉ ତ ଜନ୍ମଦିନ କାହିଁରେ ପାଳନ କରିବୁ ରେ ମା? ନା, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦଉଛି, ଖାଇକି ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇବ। ହଁ ବୋଉ, ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। এই সময় দেখবেন প্রিয় দর্শক বন্ধু, সেই বেদশর্মা ব্রাহ্মণ, বেদশর্মা ব্রাহ্মণ ভিକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା କିଛି ନ ପାଇକି ଚାଲି ଆସୁଛି ନିରାଶ ହୋଇକି ଖାଲି ହାତରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା এই ଦୃଶ୍ୟଟି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।
রাধে কৃষ্ণ হরে রাম জয় জয় রাম সীতারাম হরে কৃষ্ণ আলো উমা দেই ঘরে আছে না নাই লো এ উমা দেই আরে কোন করিছ ও আরে আরে এই পিলা মানে ତମ ବାପା ବୋଧେ ଆସିଗଲେନି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଓ ଆରେ ତମେ ଆସିଗଲ ଆରେ କିଛି ମିଳିଲା ନା ନାଇଁ ଏ ସ୍ୱାମୀ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରା କିଛି ଆଣିଲ ନା ନାଇଁ ଏତିକି ସମୟ ହେଲା ଏ ଘରର ଚୁଳିଟା ଜଳିନି କୁହ ନା ଆରେ ଆଣିଛ ନା ନାଇଁ ଆଲୋ ମତେ ଯେତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲିଲି ହେଲେ କାହା ଘରେ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ ଏତିକି ମାଗି ମାଗି ବୁଲିଲି କାହା ଘରେ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଛି ଏଇ ଦେଖ ଯାହା ବାଟରେ ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା କଣ୍ଡେଇଟିଏ ସେଇ କଣ୍ଡେଇକୁ ମୁଁ କଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଆସିଛି ଏ ସବୁ ତ କିଛି ମିଳିଲାନି ମତେ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଛି ଏଇ ଦେଖିଲ ମୁଁ କଣ୍ଡେଇଟିଏ ନେଇ ଆସିଛି ଏଇ ଦେଖ ୟାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପୂଜା କରି ନେବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ନେବେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିବ জয় যশোদানন্দন জয় যশোদানন্দন জয় বংশীধারী পুতুনা বিনাশ কল ক্ষীর পান করি পুতুনা বিনাশ কল ক্ষীর পান করি জয় রাধিকা মোহন জয় রাধিকা মোহন গোপিকা বড় তুমর মহিমা দেব দানবে বিপ্লব তুমর মহিমা দেব দানবে দুর্লভ সংকট মোচনকারী সংকট মোচনকারী শ্রী মধুসূদন দুঃখী লোক বান্ধব দরিদ্র লোক ধন দুঃখী লোক বান্ধব দরিদ্র লোক ধন
আমি দুঃখী জন প্রভু বারে কর দয়া। হে প্রভু ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭଲରେ ମିଳୁନି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଡାକ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ, ହରେ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ହରେ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସୀତାରାମ, ହରେ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସୀତାରାମ। আমি দুঃখী জন প্রভু মারে কর দয়া। আমি দুঃখী জন প্রভু মারে কর দয়া। ତମେ କିଏ ବାବୁ କିଏ? ଆରେ ମୋ ପୁଛାଟାକୁ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଲ କାହିଁକି? କିଏ ବାବୁ ତମେ କିଏ? କାହିଁକି ମୋ ପୁଛାଟାକୁ ଆସି ଭଗ୍ନ କଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାଶର ମହାରାଜାଙ୍କର ପରିଚାରଗଣ। ଆସୁଛୁ ତରିଗଡ଼େ, ଆଜି ତ ପାଳି ପଡ଼ିଯିବେ। ଏକ ଶଗଡ଼ ଭାତ ପିଠା, ଏକ ଶଗଡ଼ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଉପର ହଳଦୀଟା, ତାପରେ ନର ମଣିଷ ଗୋଟାଏ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଭାଲୁକି ନଦୀ ନିକଟରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ବେ। ଭାଲୁକି ନଦୀ ନିକଟରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। हे भगवान, ये कौन हैला? मो भाग्य रे आज कौन घटी गला? एते गुड़िया जिनिस मु काहिरे आनी के देई पारिबी बाबू? देखुछ तो मो भाग्य रे अरे चलिबा को किछि हेले टेके नाही। अरे मु काहिरे आनी के देई पारिबी बाबू? एतिकी जिनिस मु काहिरे आनी के देई पारिबी? मो पाकरे किछि नाही बाबू, किछि नाही। नमो ब्राह्मण बुढ़ा, जति तू देई पारिबनी ताहले तो परिवार को आसिक समस्तन को गिरी दबो। बोकासुर समस्तन को आसि गिरी दबो बे। सेति की बेले पछतेइबो। नहीं बाबू, नहीं बाबू, तबे सेमिति कोहनी बाबू, सेमिति कोहनी। मुकाईरे मध्य खोजी की नहीं आसीबी बाबू, मुकाईरे मध्य खोजी की नहीं आसीबी। ठीक अछि ताहले, ठीक अछि ताहले आमे जाई के एही कथा बोकासुर महाराजन को जणी देबु। काली 10टा ठीक 10टा समय रे एक सगड़ भात पिटा, एक सगड़ मंडा पिटा आ बड़ हलदीटा, तापरे नर मनीष गोटाए। एतिक जिनिस आनी की पहुंचाई देबु, बुझि पारलु बे? हो बाबू, ठीक अछि ताहले जातो आपण माने। हो ताहले थरो आमे आसुछु। चल भाई जाई के महाराज को एही कथा जणाई देबा। ये कौन नहीं गला? मो भाग्य रे अछि कौन घटी गला? उमा देई मु भासी गली। एक सगड़ भात पिटा, एक सगड़ मंडा पिटा, बड़ हलदीटा, तापरे नर मनुष्य गोटाए। मु काहिरे देई पारिबी उमा देई? मो पाखरे एतिक जिनिस मु काहिरे खोजी नहीं पारिबी? मु भासी गली, मु भासी गली उमा देई।
না স্বামী, তুমি এমনি কুহনি স্বামী, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହବ। କାନ୍ଦିଲେ କି ଭାରିରେ ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି, କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଭାସିଗଲି ଲୋ ଉମା ଦେଇ, ମୁଁ ଭାସିଗଲି। ତମେ ତ ଏମିତି କହନ୍ତୁନି, ଆମ ବାଇକରେ ଯାହା ଅଛି ନା ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଭାସିଗଲା ସଂସାର ମୋର, ଭାସିଗଲା ସଂସାର ମୋର, ଭାତ ପିଠା ପଣା ଭଲ, ଭାତ ପିଠା ପଣା ଭଲ, ଦେବି ଗାଈ ନରରେ, ଭାସିଗଲା ସଂସାର ମୋର, ଭାସିଗଲା ସଂସାର ମୋର। ଉମା ଦେଇ যদি কালিকি ନ ଦେବି ପୁଅ ଝିଅ ହରାଇବି, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କାହୁର ପାଇବି। ଯଦି କାଲିକି ନ ଦେବି ପୁଅ ଝିଅ ହରାଇବି, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କାହୁର ପାଇବି। ଯଦି ନ ନେଇକି ଦେଲେ, ଯଦି ନ ନେଇକି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ଘର ଦ୍ୱାର, ଭାସିଗଲା ସଂସାର ମୋର। ଓ ଭାସିଗଲା ସଂସାର ମୋର। ଉମା ଦେଇ ଉମା ଦେଇ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆରେ ମତେ କିଛି ଉପାୟ ଦିଶୁନି ଲୋ, ମତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି। ଆରେ କାହାକୁ ଦବା ସେଇ ବୋକାର କେଶକୁ? ଭାତ ପିଠା ଏଇଟା ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ହେଲେ ମଣିଷ ଆମେ କାହାକୁ ଦବା? ଆମ ଘର 4 ଜଣ ଛଡା ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେବା ସେଇ ବୋକାର କେଶକୁ? କୁହ ଉମା ଦେଇ, ଆରେ କୁହ, ମତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି ସ୍ୱାମୀ।
ମତେ ସେ ଖାଇଦଉ। ମୁଁ ତ ବୁଢୀ ହେଇଗଲିଣି। ମୁଁ ଘରେ ରହିବା କିମ୍ବା ମୋର କି କାମ ଅଛି? ନା ଲୋ ଉମା ଦେଇ, ନା ଲୋ ଉମା ଦେଇ, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମତେ ଖାଇଦଉ ସେଇ ରାକ୍ଷସ। ନା ବାପା, ମତେ ଦିଅ ବାପା, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ସେଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭାତ ପିଠା ଧରି। ଆରେ ମତେ ଖାଇଦଉ ବାପା। ଆରେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝିବା। ଆରେ ପୁଅ ହେଇକି ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ପୁଅ ହେଲାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାପା। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମତେ ଦେଇଦିଅ ବାପା, ମୁଁ ଯାଇକି ଯିବି ସେଇ ବୋକା ରାକ୍ଷସଙ୍କ ନିକଟରେ। ମତେ ଦେଇଦିଅ ବାପା, ମୁଁ ଯାଇକି ଯିବି ବାପା, ମତେ ଦେଇଦିଅ। ନାଇଁ ରେ ଧନ, ଆରେ ତତେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ତତେ ଦେଇକି ଆମେ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବୁ ରେ ବାପ? ତତେ ଦେଇକି ଆମେ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବୁ? ନା ବାପା, ନା ବାପା, ମତେ ଦିଅ ବାପା, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଭାତ ପିଠା। ପିତା ମାତାଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଝିବି। ପିତା ମାତାଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଝିବି। ଦିଅ ଭାତ ପିଠା ମତେ, ଦିଅ ଭାତ ପିଠା ମତେ, ସଗଳ ପାଇ ନେବି। ପିତା ମାତାଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଝିବି। ପିତା ମାତାଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଝିବି। পুত্র হই পিতা ঋণ যে সুঝি ন পারিব। সুপুত্র বলির তাকু লেখা কাউ হইব। সুপুত্র বলির তাকু লেখা কাউ হইব। বাপা, আরে পুত্র হইকি পিতা ঋণ যদি সুঝি ন পারিব তাহলে পুত্রর কর্তব্য রহিলা কোউঠি বাপা? সুপুত্র বলির তাকু লেখা কাউ হইব। পিতামাতা ছিলে সিনা, পিতামাতা ছিলে সিনা ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଦିଅ ଭାତ ପିଠା ମତେ ସଗଳ ପାଇ ନେବି। ପିତା ମାତାଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଝିବି। ପିତା ମାତାଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଝିବି। না বাবা, আরে তোকে আমি ଦେଇପାରିବୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି। ହେ ଉମା ଦେଇ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ବୋକା ରାକ୍ଷସଙ୍କ ନିକଟରେ ମତେ ଖାଇଦଉ ସେ ରାକ୍ଷସ। ଏମାନଙ୍କୁ କାହା ଘରେ ବାସନ କୁସନ ମାଚିକି ମଧ୍ୟ ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବୁ। ଯାଉଛି ଉମା ଦେଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଯିବି ସ୍ୱାମୀ, ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ଲୋ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି। ନା ବାପା, ମୁଁ ଯିବି ବାପା, ମୁଁ ଯିବି। ନାଇଁ ଲୋ, ମୁଁ ଯିବି। ନା ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି। ନାଇଁ ଲୋ, ନାଇଁ ଲୋ ଉମା ଦେଇ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି ଲୋ, ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି। ନାଇଁ ବାପା, ମତେ ଦିଅ ବାପା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି
अरे 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 कौन है कहीं एमती कांद बोबाड़ी पड़ रही कौन है कह कौन कह आम निज अर्जित कर्मर फल बोका नामक एक राक्षस अच्छी आमरी पुरी पानी पड़ी आम घरे एक सगड़ भात पिटा एक सगड़ मंडा पिटा पर हल दीटा तापर नर मनीष गोटे आम कहीं दे पार मा आम तो भिक मागी खाइबा लोक अरे कहा घरे जाइए आम कौन मागिबु जे कि आमको साहाय्य करिवो आमे भासी जाइछु मा सेहिति पई कांद बबाड़ी पड़ी रहिछि आम घरे सेहिति पई आज आम घरे कांद बबाड़ी पड़ी रहिछि मा कांद बबाड़ी पड़ी रहिछि ओहो ताहले से बकासुरर पाड़ी पड़िछि हे भगवान ई कौन हे गला ई गरीब कुड़िया रे पुणी से राक्षसर पाड़ी पड़िछि ओ मां सेहिति पई आज आम घरे एमिति दुःखदायक रहिछि मा कांद बबाड़ी पड़ी रहिछि गोटिए मनीष माग गोटिए मनीष देवाकू पड़ुची नीति खाए से राक्षस माग खाए से राक्षस देवाकू पड़ुची नीति खाए से राक्षस मग खाए से राक्षस आबे चारी जण छड़ा नाहंती तो केई माग नाहंती तो केई बुझिलो मा हम चारी जण छड़ा हम एई घरे केई नाहंती मा काईर मनीष आमे से बोका राक्षस को देई पारिबु बा सेती लागी घरे कांद बबाड़ी पड़िछि माग बबाड़ी पड़िछि काहाकू बकाकू देबु नसुरई किछि माग नसुरई किछि
ଆରେ ମୋ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ତମେ ମାନେ ଭାତ ପିଠା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆରେ ତମର ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ କଣ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ? ମା, ଏ ମା, ଆପଣ ଏଇ କଣ କହି ଯାଉଛ ମା? ମୋଟେ 3 ମାସ ଆମ ଘରେ ରହିଛ, ପୁଣି କହୁଅଛ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବି ବୋଲି। ନା ମା, ସେଇ ପାପ କର୍ମ ଆମେ କରିବାକୁ ଯିବୁନି ମା, ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯିବୁନି। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏମିତିକା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ମନେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। ଦେଖୁନୁ କେମିତି ସବୁଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି। ତୁମେ ଯାଅ ଭାତ ପିଠା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣ, ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଠେଇଦେବି। ମା, ତୁମର ପୁଅର କୋଟି ପରମାଇ ହେଉ ମା, ତୁମର ଧର୍ମ କଥା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ରହିଥାଉ। ଚାଲୁ ମା ଦେଇ, ଭାତ ପିଠା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ଚାଲୁ ମା ଦେଇ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ତେବେ ଚାଲ। ଏ ବାପ ଭୀମ, ଭାତ ପିଠା ମିଳି ଯାଇଛି ରେ ବାବୁ। ଆରେ ଚାଲିଆ, ଭାତ ପିଠା କହିଦେଲେ ତ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ଯଦି ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ଏଇ ତ ଆସୁଛି ଆଉ। ଏ ବାବୁ ଭୀମ, ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆରେ।